hulu kondeka budi pekerti radhiya moga ridaa pasera mukmin lake minha deka minha dari orang bini mukminah orang bini akhara deka budi perkata di selain. Maksudnya hadis kak dinta jelasaki cek pakon akikir dek karing bini cek laku akikir tak kenging anapa polana takok beda budi perkerti sepanjenengan sereng laki kak dinta taoning takok se taoning kak dinta sifat daring bini dalam sisi baik ke cek sare kesalahan nama lolo kayak gitu. Cek lako kikiri tak kengi. Takok beda perkara seiridoi sareng rek lake. Kak dinto maksudnya. Jadi ingkariha fi hulukan bidomil mu'jamat kasuil khalqi akatia cuba nahlak ke masalan umpamana radhiya minha hulukan akhar kan afaf cek lako akikir takok beda sifat saya taoning kalau panjenengan dan kalau sareng panjenengan taoning cek dek kabinina beda sifat saya sempen akatia afaf taoning afaf kak dinto dalam sisi baiknya maksudnya tak pernah ngalakoni maksiat maksiat jadi cek nyare kasalahan naring bini gak dinto intina cek nyare salah naring bini takok beda sifat baik ke saya karidai orang laki yang bagi Allah yabghadaha li'annahu in wajada fiha khuluqan yukrahu wajada fiha khuluqan mardiyan takut nemo edam rembini khuluqan budi perkerti mardiyan seiridai dari tahu maksudnya wa auqala atabana ada bu paserakan jin nabi ghairahu kalafat ghairahu rawahu nyaritaaki hudaka hadis muslimun pasira imam muslim jadi itu jadi salan kak dinto hadis kak dinto natuaki juga kaula sareng panjenengan cek sampai andi sifat beci ongku ke orang. Cek sampai andi sifat beci ongku ke orang. Jika dima pada hadis kata dalasaki ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid bagituka haunan ma asa ayyukuna habibaka yauman ma rawahu Tirmidzi wal Bukhari fil adab. Jadi ahbib cintailah seorang yang kamu cintai dengan sewajarnya. Cek sampai cinta ongku, cek terlalu cinta ongku takut dadi moso kayak gitu. Ay asa ayyakuna ami kotubada ponapa seneng kak dito bagi takok bagi doka dadi mosona sampian dalam saare yauman dalam saare masih kak dimaya are wa abghid ban baci sampian pegel sampian bagi doka dek kamosona sampian
haunan ma asa ayakuna ami-ami takok mosona sampian habibaka teti kekasihna sampian yauman dalam saare kat dito pakon cek cik becik geluk aki cik becik geluk ke orang cek nyale cek lako nyare kasarana orang kat dito juga nutuaki hadis kat dito nutuaki pakon cek cik becik geluk ke orang cek nang seneng gelu, cik bejik gelu saya nak kat dia ingat tengah. Wa qauluhu bantining debunakan jen Nabi ropana debu yafraq huwa engki kat dita yafraq bi fathil ya'i paneka kalaben baca fathah ya'na wa iskanil fa'i ban baca sukun fa'na wa fathir ra'i ban baca fathar ra'na yafraq wa maknahu tining maknana yafraq yubghidu paneka atatiaki pegel atatiaki marah yuqalu edabuaki pona padabu farikatil mar'atu zaujaha wa farikaha zaujuha bikasir ra ila akhiri farikat atatiaki pegel almar'atu pasai orang bini zaujaha dakah lakena orang bini wa farikaha ben pegel pas hadak orang bini zaujuha pasera lakena orang bini bikasir ra'i kalaban baca kasra ra'na dadi ring bini karito cek atetiaki pegelareng lah ring lake ben rek lake cek lako aki kir yang mana manusia kadito tempat salah mahalul lotak wa nisyan beda siiran kadito engki wa ma sumiyal insanu illa linasyihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Jadi tak enyamai manusia kat dinto, tak enyamai manusia kecuali kenapa? Linasyihi karena lopana manusia karena lopana manusia tidaklah disebut manusia kata tak disebut manusia kecuali karena sifatnya pelupa. Bencukan wa ma qalbu bentaknya mencukan al qalbu ponapa ate illa annahu angin saungkun ate kanto ya taqallabu selalu alik balik selalu berubah-ubah. Yang mana manusia kadito sakecak ate kadito alik balik au ba samenit au ba 2 menit au ba teti bagus kadang teti cuba lagi. Jadi saya laki kat dia tu pengertian lagi. Juga ning bini juga tak kenging pas bolana pakon cak kikir pas ambil lagi. Tak kenging juga lagi. Ento beda hak-hak na dikian hadis lestari na kat dia. Yafraquha tining lafat yafraquha bi fathiha paneka kalaban baca fathah ra'na ai lafat ya bi fathiha kalaban baca fathah ai abghadaha tekesa atatiaki pegel hadaka reng lake
atau dia bekal hadakar arang bini. Wallahu a'lam. Wa an Amr bin al-Ahwas al-Jusami radhiyallahu anhu ban riwayat aki dari Sayyidina Amr ibn Ahwas al-Jusami radhiyallahu ridha pasira Allah taala anhu dakka Amr annahu ponapa sangkuna Amrun Sayyidina Amr sami'a paneka mereng pasera Sayyidina Amr an-nabiyya dakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada en dalam hujjal haji wada yaqulu hal adabu pasadakan Nabi ba'da anna an hamidallah ta'ala saamponna moci dekat Allah taala wa asna ban ngalem pasadakan Nabi alaihi atas Allah taala wa dzakara ban atikir pasadakan Nabi wa wa'ada ban notor pasarakan Nabi summa qala maka kare-kare adabu pasarakan Nabi ala rupana kadabu ala wastausu bin nisa khairan fa innama hunna awanin ala enga-engaah wastausu awasiyata bakna kapi bin nisa'i kalaban orang bini pan berban orang bini khairan ka kabagusan fa innama hunna maka angin tining pastena orang bini awanin paneka pan berempan orang seetahan tak dito debuna wasiat kanjeng Nabi dalam bekto haji wada tak dito tanpa nomoci ngelem dekat Allah kanjeng Nabi adabu pakon awasiat abri wasiat karmini kalaben kabeku kalaben bagus cek sarkasar ganto al murad minal hadis an-nasyad al mu'min sangkuna tengkan orang mukmin kadinto allayyab ghada qatu ta'akikir al mu'minata ka orang bini mukmin bukdon kalaben pegel ongkuan kulliyan sesabagianna yahmiluhu sebekal adorong ponapa pegel gelak hudak kareng lake ala firaqiha atas sebab apesana ringbi jadi kanto hadis al murad maksudnya dito sakapina hadis pakon ce akikir ce sarkasar dak kareng bini kalebut ongkuan takok dadi pon apa dadi apesana dadi apesana orang apesana dak kareng bini dak dito kembaran dak dito pakon cek lako akikir kalau emot dak dito pesera dan kaulah alhamdulillah kakak dak dito sapora nak dito tafaulan kan dito kembaran dan kaulah sareng ajunan bukan dak dito tak pangki iki punggasana orang kan tak pangki di kakak alhamdulillah masyaallah subhanallah kak dito kakak bekto kabagusna saya nampak akhirah kabagusna nampak sakse kak dito kanca-kancana kak dito acara tas alumni Mekah kak dito
termasuk guru nanten kaula juga kancana kakak bukti Mekah acarita juga cek kakak dinto tak pernah akikir, tak pernah atau karsakan jaknya. Jadi selama mondoknya Mekah tak pernah atau tak pernah ada bak kan masyaallah. Iki kak dinto amal kenapa bungkasana orang tak ebangki itu momen ampun sete kak dinto. Jadi kebaikanna odi terus. Cepun Imam Syafi'i pernah ada bu Imam Syafi'i kak dinto. Ada buna pernah nyonggok kaula qad mata qaumun wa ma matat fadailuhum. Qad mata qaumun wa ma matat fadailuhum. Maksudnya beda sitong kaum mate tapi namun kebaikannya kabagusanna tak mati tetap odi. Jadi banyak saya nyaksek gak dinto. Pas beda boleh ada pula yang masih hidup namun sangka ada umur. Jadi sangku ni si fulan ro tak mati ki gak dinto. Beda saya orang bagus sampun tadak tapi saya odi pakun kabagusan gak dinto. Gak dinto dan kaulan sareng panjenengan dadi tafaulan gak dinto. Iki maksudnya cek bungkasan gak dinto mau temu dikian men ampun seto kabagusan itu. Wa an fa inna ma hunna awanun panikapan berempan orang se etawan. Direng bini kak dinto agak dia orang bini reng bini kak dinto etawan. Sareng reng laki maksudnya reng bini kak dinto kudu patuh dek ka orang laki. Mungkin beda jelas lagi kak dinto. Indakum mongku sampean kapi laisa tada pun apa kalakuan tamlikuna paneka andi pasera sampean kapi minhunna dak katong setong minhunna dari reng bini sayan dak katong setong ghaira dzalika dak kasalianna saeka sebut ghaira dzalika dak kasalianna saeka sebut dak dinto sarana al musyaru ilaih mahdhufun madlulun alaihi bi bagil kalam buang isyara ibn musyar ilaina aropa wa al istimta'u wahiduz zauji fi nafsiha wa malihi. Kak dinto ketireng bini kak dinto kudu jaga lakena maksudnya dalam segi hal hartana illa ayatina angin kotu nekani reng bini bifahishatin kalaban ngalakoni dosa raja mubayyinatin seetampa aki sejelas lek kan ipakon cak akikir iki dan bini kan pakun beda sisi baik ke iki pas reng bini kan kak dinto akatia reng bini seetawan sekotu tunduk dek ka peraturanna lake patu dek ka lake kecuali men reng bini kak disak reng bini sealanggar raja alanggar dosa raja akatia nusyuzi akatia soker tak nyapa karing laki kak dinto tak gengi kan itu dosa raja kak dinto aku mah engki hadis kak dinto terang aki nusyuz
soker tak nyapa kalake ikan kak dinto termasuk dusaraja tak kenging kak dinto pas tanpa aki sajen malengos tak kenging pas mubayyin atau bana ngalakoni mubayyinatil tanpa aki kalakon kelak tanpa aki jelas engki cuba engku kak dinto kalakon kak dinto cuba engku jadi inna su'a haliha sangkuna tengka saya cuba nareng bini kak dinto saya aropaki nusus sok tak nyapa yadullu ala tilkal fahisha nutuaki dekkah ka cuba engku dekkah tusaraja fa in fa'anna katipun apa mengalakoni engku ring bini kanto fa in fa'anna maka lamun ngalakoni ring bini ngalakoni dekkah dosa gelek akan jenusus fahjuruhunna maka becek atingkala bak nakapi hunna dek karing bini fil madaji'i dek ka tempat tidungah fil madaji'i dalam tempat tidungah pakon atingkal cek berengi tedung kan to carana adidik ring bini supaya tak ngalakoni dusaraja nomor 2 pon apa boleh sekutu elakoni wadribuhunna ben mokolas bak nakapi hunna dak karing bini dorban kalaban pokolan ghaira mubarrihin seta tak aloka ya otabana seta nyake pakon pokol tapi tak kenging gelak beri hapon aja sakit du minggu cungadaan cek mokon apa cek makon pokol tak le pokol inti nak dinto tetapi lebih utama wal aula tarkud darbi lebih utama atingkel mokol tapi mokol lah kat dinto cek sampai nyake mokol adidi fa in ata'nakum contoh ki carana saya ampun menring bini ngalakoni kacubaan saya kalau cubaan saya dusana raja pakon cuwi sementara kan itu cuwi pelajaran kan itu kepi pembelajaran nomor 2 pakon mokol tapi tak nyake fa in ata'nakum maka lamun taat ring bini kum dak kabana kabbi fala tabgu maka cek nyopre bak nakapi alaihinna atas ring bini sabilan dek jalan mun ampun taat cek pakon nyopre dek karing bini dek kasitung jalan maksudnya gak dinto fal makna fa azidu anhunna at'arruda wajalu makana fihinna ka annam yakun fa inat taiba minadz-dzambi kaman la dzambalah maksudnya mempon taat ring bini cek sare kasalan napole pas dikimun itu mu pas nyari kasalna sare kasalna pas empon apa kiri sampai esake tak kenging intinya cek nyari salana ring bini ampon taat dito toro oca dekan rake cek sampai
cek nyari salana pole. Jadi maknana fa'azilu maka ngelangakia bakna kapi anhunna dak karing bini dari at-ta'arruda dak ka napa kena comel. Comel. Cek baca remi. Jadi kira cek baca remi kena gitu. Wa ja'alu ma kana fihinna ka'an lam yakun. Ben fa inna ta'iba padana pada men sampai ring bini kadinto atau ada kali kena padana orang atobat dari dosa akatia fa inna ta'iba maka sungguh tobat min dzambin dari dosa kamat akatia orang lan dzamban setan itu dosa. Jadi men ring bini ampun taat kareng laki kadinto padana tak itu dosa. Tapi angku tobat. Angku tobat nasuha. Ala enga-engaa innalakum sangkuna paneka akan disampean kapi ala nisaikum atas pan berempan reng binikna sampean kapi. Jadi seekan di laki kak dinto wajib atas areng bini. Engki maksudnya gak nikah. Hakon hak laki kudu wajib untuk areng bini taat maksudnya dekah hakna orang lah yang laki. Walinisaikum mun paneka kaan di panban rembiknas pandon rembiknas sampean kapi alaikum atas sampean kapi hakon hakka eka andi reng bini alaikum wajib atas orang lah laki. Jadi hak reng bini wajib untuk orang lah laki kanto wajib. Jadi fahaqqakum maka tining hak sampean kapi orang laki kadinto alaihinna atas reng bini saya wajib etaati reng bini kadinto dekahana laki alla yutikna panekat kotuta nitte paseraring bini furusyakum deka la makna orang laki man deka orang takrohuna sepegel paserang reng laki dek man intinya apa cek sampai beda reng bini kak ninto nitte la makna maksudnya nitte bungkona atau benar masuk aka bungkona laki orang lain maksudnya seta eka seningi reng laki engki. Jadi tak kenging nikah hakna bagi kaangku orang bini tak kenging masuk atau benite la makna reng lakena orang lain sedite la makna lakena kak dito. Nomor 2 wala ya'danna bentak izin reng bini tak itini reng bini niki wala ya'danna banta ati reng bini fi buyutikum endalem pan berempan bungkona buat nakapi reng laki liman deka orang takrohuna sebeci pasir reng laki hudaka deka man tak dito tak kengin tak oleh eti engki mencek pun lagi nak cek pa masuk orang ruang kok tak senang engki cek pa masuk itu patu tadi to ala enga wa haqquhunna tining hak nareng bini nah semakin gelek hak nareng laki si wajib penuhi reng bini gak dito samangken hak na orang bini saya wajib penuhi hak na orang lah laki
ala engaa wa haqquhunna tining hakna orang bini alaikum wajib atas bakna kabeh. Alaikum paneka wajib atas bakna kabeh. Antuh silu dak kotu mabagus bakna kabeh ring laki ilaihinna dak karing bini fi kiswatihinna dalam kui angkuya ring bini wa ta'amihinna ban da'arana orang bini rawahu Tirmidzi. Jadi to hak naring bini saya wajib penuhi atas orang lah laki pakon pa bagus kui angkuya orang bini tapi cek nuntut tergantung mampuna ring lah lakena terus nuntut terus minta sena arang gantung yang kuya tak kenging iki pokoknya sekedarnya ini tuh sama mampuna orang lakena kiswatihinna pakon mabagus. Nomor 2 pakon deerna bagus juga sekedarnya juga. Paling bagus sering binikan itu adik sifat qanaah iki rawahu Tirmidzi. Wa qala man adabu haditsun hasan wa napa haditsun hasan sahihun sahih bagus qalu daka wa qala man adabu pasirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam iki hadisun punapa hadis sahasanun sahihun qaulu dak kadebu tining debunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam awanin ropana debu awanin ay asiratu tegesa pan berempan ring bini seetahan. Pabara qaulu jam'u aniyatin paneka jamakna lafat aniyah. Ini toh. Oh barak. Eki. Ampun cukup kat ditagi wallahu alam bisawab. Mana sapora